बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। लियाकतपुर शुमाली रेलवे फाटक अंडरपास आवाम के लिए सरदर्द बन गया। मुसलसल बंद रहने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलीम नवाज से। जी सलीम नवाज, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त लियाकतपुर रेलवे फाटक शुमाली के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पे अंडरपास का मसला लियाकतपुर के अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। यहाँ पे एक तरफ कच्ची मंडी है, दूसरी तरफ पक्की मंडी है। ये तमाम सरकारी इदारे जो है वो पक्की मंडी वाली साइड पे अवाम के लिए जो है वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, मसला बना हुआ है। तो आइए पूछते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद है कि वो क्या कहते हैं। जी, जैसा कि आपको सर ने बताया कि हमारे लियाकतपुर शहर में अंडरपास का मसला बना हुआ है, जो कि पक्की मंडी वाली साइड, एक साइड दो साइड से फाटक है, एक साइड से पुल है, दूसरी साइड से पुल नहीं है। अक्सर लोग दूसरी साइड से जाते हैं जहाँ पर पुल नहीं है, वो फाटक से ऊपर लगाते हैं मोटरसाइकिल। बराए मेहरबानी हमारे यहाँ दूसरे फाटक पर अंडरपास बना दिया जाए ताकि हम आसानी से जा सकें। जी, शहरियों ने मुतालबा किया है कि हमें जल्द से जल्द जो है अंडरपास बना के दिया जाए ताकि हमारे जो है मसाइल फौरी हल हो सकें और तमाम तर मुश्किलात जो है हमारी ख़त्म हो जाए। जी, कोटरी की बात करें, जहां पर सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस के रीजनल डायरेक्टर फरीद अहमद खास अली की क़यादत में सूबाई असम्बली के रुकन MPA डॉक्टर सिकंदर शोरो से कहा मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान इमरजेंसी और हेल्थ सर्विस की बेहतरी, आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और बामी ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर सिकंदर शोरो ने इस मौके पर कहा कि इमरजेंसी खिदमात आवाम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है और इसे मजीद मौसर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर फरीद अहमद खास अली ने इदारे की मौजूदा कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एम्बुलेंस सर्विस और इमरजेंसी रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशर्रफ फिरोज की बात करें, जहां पर थाने में कैद नौजवान पुलिस की हिरासत से फरार होकर शहर पहुंच गया और दुहाइयां देता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ। पीडीबैन थाने में कैद नौजवान पुलिस की हिरासत से फरार होकर शहर में पहुंच गया और दुहाइयां देता रहा कि पुलिस ने मुझे बेगुनाह गिरफ्तार करके गुज़िश्ता 4 दिनों से मुख्तलिफ जगहों पर रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मटिहानी में इंसजाज सियाल के बुरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे नौजवान को बिला जवाब गिरफ्तार किया गया। उन्होंने SSP मुशर्रफ फिरोज और सेशन जज मुशर्रफ फिरोज से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर शाफ इंक्वायरी की जाए। मुशर्रफ फिरोज की बात करें, जहां पर फलस्तीनी परचम उठाकर शहर में रैली निकाली गई। MS और राजपर इत्तेहाद की कार पर फलस्तीनी परचम उठाकर शहर में रैली निकाली गई। समूह फ्लोटिया के काफिले के सैकड़ों रजाकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ थारो शाह चौक से अल्लाह वाले चौक तक रैली निकाली गई। रैली निकालने का आज जो है ग्लोबल समूह फ्लोटिला पे जो जारियत की है इसराइल की तरफ से, उसमें सेनेटर मुश्ताक की कॉल पे और उसकी सपोर्ट में पूरी दुनिया ने एहतजाज हुआ है। उसी तरह हमने होशियारों फेरोज में भी आज उनकी सपोर्ट में एहतजाज निकाला है। उसमें 2-3 पॉइंट हैं कि हम किसी तरह के भी 2 रियासती हल को जो है वो रिजेक्ट करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज से मुतालबा करते हैं कि वो जाएं और फलस्तीन को आज़ाद कराएं, बजाय कि किसी ट्रम्प के 20 या 21 धोखे वाले प्लान को सपोर्ट करने के बजाय अपने मुसलमान भाइयों की उम्मत के लिहाज से सपोर्ट करें और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करें। मुल्क भर में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के ऊपर जो ये एक गजबनाक जालिमाना और हमला हुआ है, ये हम समझते हैं कि ये गिरफ्तारियां नहीं बल्कि ये अगवा है। ये हमारे जो पूरे मुल्क से 42 ममालिक से निकले हुए नौजवान थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अमन बांटना था, उन पर एक बुज़दिलाना हमला करके ये तमाम तर ममालिक को पैगाम दिया गया है कि इसराइल एक जो है दहशतगर्द कौम है। मुस्लिम भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, यूरोपी भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था ये मुल्क। इस्लाम की हिफाजत करना इस मुल्क का फर्ज है। बिल्कुल जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने अभी सऊदिया के साथ जो पैक्ट किया है, हम यही मुतालबा करते हैं इस पैक्ट को, इस जिद्दोजहद को और मजीद बढ़ाया जाए और अपने फलस्तीनी भाइयों तक भी हमारी मदद अब फौज के रूप में पहुंचाई जाए, क्योंकि ये इजराइल ये बातों से नहीं मानने वाले, ये लातों से मानने वाले लोग हैं और ये जुल्म का साथ देना यही अजीम गुनाह है और ये मजलूम के साथ जुल्म होगा अगर हम ऐसे मौके पे भी खामोश रहे। जज़ाकल्लाह। दीना से बताएं, जहां पर SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई, चोरी के मुकदमे में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद गुलाम मुस्तफा शाह से। बिल्कुल, DPO जेहलम तारक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना सोहावा और टीम की अहम कार्रवाई।
موٹر سائیکل چوری کے مقدمہ میں ملوث مطیفہ گینگ کے 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے چوری شدہ 4 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے۔ تھانہ سوہاوا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو جدید سائنٹیفک طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چوری شدہ 4 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو نے ایس ایچ او تھانہ سوہاوا اور ٹیم کو شاباش دی اور انہوں نے مزید کہا شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جی تانیہ والا کی بات کریں جہاں پر کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تانیہ والا کے نواحی ٹھٹا ملوکا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ فیملی نے گھر میں کپڑوں کو خشک کرنے کے لیے ٹی آر کے ساتھ تار باندھ رکھی تھی۔ لواحقین کے مطابق پنکھا شارٹ ہونے سے تار میں کرنٹ آ گیا جس سے 50 سالہ ظہور ولد باقر موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کو بچانے والے 3 افراد گلزارہ بی بی، عزیزہ بی بی اور آفتاب معمولی زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 نے موقع پر پہنچ کر معمولی زخمیوں کو ابتدائی امداد دی اور ناش کو ضروری کارروائی کے بعد حادثہ کے حوالے کر دیا۔ لودھرا کی بات کریں جہاں پر اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس کا حملہ جس سے صحافی سراپا احتجاج آ گئے۔ اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر حملہ، صحافی برادری سراپا احتجاج، ملک گیرا میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے نیشنل پریس کلب پر دھاوا بولنے اور صحافی بھائیوں پر تشدد کے واقعے نے ملک بھر کی صحافی برادری کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ لودھرا میں وائس چیئرمین نیشنل پریس کلب لودھرا جام اظہر اور چیئرمین نیشنل پریس کلب عمران علی ایوان کا اس افسوسناک واقعے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام آزادی صحافت پر سیدھا حملہ ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی برادری اپنے قلم اور آواز کے ذریعے عوام کے مسائل اجاگر کرتی ہے، مگر افسوس کہ ریاستی ادارے صحافیوں کو دبانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جام اظہر نے اعلان کیا کہ اگر اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ صحافیوں کی تنظیموں اور پریس کلبوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ کل پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس موقع پر ملک بھر کے پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، جبکہ مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔ دینا کی بات کریں جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر نے عوام کی شکایات پر مہنگائی کے خلاف ایکشن لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا صفا عابد کا مہنگائی کے خلاف آپریشن، سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا گیا اور فروٹ کے ریٹ چیک کیے، مہنگے داموں فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر دینا نے مہنگائی کے خلاف عوامی شکایات پر آپریشن کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا نے نکودر چوک اور دینا پھل اور سبزی کے ریٹ چیک کیے اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کی سطح سے ہدایات ریٹ لسٹ کے خلاف ورزی کرنے پر جرمانے کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا صفا عابد نے پھل اور سبزی کے ریٹ چیک کیے اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کی سختی سے ہدایات کی۔ چیئرمین چکوال خواجہ بابر سلیم کی دعوت پر ملک شاہد نجمی اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ چیئرمین وبانی چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم کی دعوت پر علاقہ ونہار سے نائب صدر ونہار پریس کلب ملک شاہد نجمی ایوان، ملک ارشاد ایوان، ملک رشید اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مشہور ٹک ٹاکر ماجد ملک تھے۔ سوشل میڈیا ڈیجیٹل تربیتی کیمپ لگانے کا مقصد لوگوں تک سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور گھر بیٹھے ران کرنا ہے۔ السلام علیکم جی، میں آج چکوال پریس کلب میں خواجہ بابر صاحب کی دعوت پر یہاں پہ حاضر ہوں۔ آج ان کا جو مقصد تھا یہاں پہ تمام نوجوانوں کو بلانے کا وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا تربیتی ورکشاپ کی یہاں پہ، اور ماجد ملک صاحب یہاں پر آئے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور انہوں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں بھیڑ چال جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایک کام کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے لگ کے وہ کام کرنا ہے شروع کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کام کی نوعیت کیا ہے۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو آپ اجاگر کریں، یوٹیوب پہ لے کے آئیں، فیس بک پر بھی لے کے آئیں، اور انشاءاللہ آپ کو ویوز بھی ملیں گے اور آپ کا کام بھی بہتر ہوگا۔ تو اس لیے میں خواجہ بابر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میرے ساتھ کیمرہ مین ارشاد دھوکنا سے ارشاد ملک صاحب ہیں، رشید صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں، ہماری پوری ٹیم بن کے ہم ساتھ آئے ہیں۔ اس کے بعد طاہر مکیال صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو بڑی اچھی ٹریننگ کا انہوں نے آغاز کیا اور یہ ہر مہینے انشاءاللہ یہ ٹریننگ ہوتی رہے گی، اور میں تمام میڈیا کے ساتھ جو وابستہ نوجوان ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جب بھی اس طرح کی کوئی انویٹیشن ہو وہ یہاں پہ آئیں۔ چکوال پریس کلب کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ خواجہ بابر سلیم صاحب چیئرمین ہیں پریس کلب کے اور بہت محبت کرنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمارا فیس بک کی آئی ڈی پہ ہم لگائیں گے تو
दावत के बारे में तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, इंशाअल्लाह आपको अच्छा सीखने को मिलेगा और आपने आगे बढ़ने के लिए आपको मौके मिलेंगे। इस वक्त चकवाल में हम मौजूद हैं जी, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया तरबियती कैंप लगा हुआ है जी। यहाँ चकवाल प्रेस क्लब में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ख्वाजा बाबर साहब भी। इनसे पूछते हैं सर आज के हवाले से कोई थोड़ा तफसील बताइएगा। बाजी ये हमें पूरे जो ज़रा चकवाल में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये बड़ा ये समुंदर है, ये एक बड़ा डिजिटल मीडिया और ये 5G अब और AI का दौर ये सारा शुरू हो रहा है। तो ये नौजवानों को सारा, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पर चकवाल इतना एडवांस नहीं है ये टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये तमाम नौजवानों को इस तमाम ये जो अभी चैलेंजेस हैं, ये बड़े चैलेंजेस हैं। देखो पीका एक्ट है, कानून बड़े सख्त हैं, तो उस हवाले से भी ज़रा बिल्कुल मोहतात तरीके से, ताकि ये हम चकवाल का रोशन चेहरा, तो ये हमारा बड़े मुख्तर टाइम पे आप शायद नजमी उधर से बनार से, और मैं कहता हूँ पूरे बेले चकवाल में ये हमने अभी टेस्टिंग, आज ये टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस प्रेस क्लब से रोज़ाना मतलब है कोई ना कोई इधर सोशल मीडिया पे, तो हम तकरीबन हर महीने नौजवानों को इधर ट्रेनिंग, और बड़े बड़े यूट्यूबर और सारे, आज माजिद मलक ये बहुत बड़ा नाम है इधर सोशल मीडिया में, तो वो उनके जो तजर्बात हैं वो। कराची में ईद की बात करें जहां पर 11वीं शरीफ के हवाले से पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया। जिला मलीर के इलाके भैंस कलोनी जामिया मस्जिद नूरानी में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 11वीं शरीफ की शानदार और पुरनूर महफिल मुनक्किद हुई। सना खान मुस्तफा और उलमा कराम की बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि दरबार नक्शबंदिया माजदिया अरशादाबाद से सदीकी नक्शबंदी साहब ने अपने असर अंगेज बयानात से महफिल को रूहानी रंग बख्शा और फरमान गोरी मेहदी हसन उर्फ गुल्लू और मलिक रेहान की बेहतरीन इंतजामात की बदौलत ये महफिल निहायत कामयाब और यादगार बनी। शुरका ने मोहब्बत, अकीदत और जज्बे से भरपूर शिरकत की, जिसने इलाके में खुशी और अमन की फिजा कायम कर दी। ये महफिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस की मोहब्बत का हसीन अज़म और ईमान की तजदीद थी। करबला काजी की बात करें जहां पर MP ने कबड्डी मेले में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जहाज वाला ग्रुप साबिक MP फैसल जमान की कबड्डी मेले में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गाँव तमराई में मुनक्किद लाहौरी बाबा कबड्डी मेले में साबिक MP एल्टा PK 48 फैसल जमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फैसल जमान की ग्राउंड आमद पर कमेटी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। फैसल जमान ने कामयाब इवेंट के इनेकाद पर मुंतज़िमीन का शुक्रिया भी अदा किया और कबड्डी के खिलाड़ियों में नवाज भी तकसीम किए। उन्होंने नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मी की जानिब राग़िब करने पर जोर दिया और ऐसे मेले को इलाके की सकाफत और रवायात का अहम हिस्सा करार दे दिया। तकरीब में चौधरी इशफाक, चेयरमैन नसर इकबाल खान, चौधरी मस्टर ज़हीब खान और जाज़ेब खान, मलिक मेहरान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD की। पहुंचाते हैं हर बात आपके साथ।